السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعي ومتتبعات قناة مرشدي التربوية، الحصة ديال اليوم إن شاء الله فحنا غادي نخصوها للدرس ديال لا غرامير لونيتي ديداكتيك 5 سيمين 4. الدرس كنا شفنا الحصة الماضية الحصة الأولى ديالو واللي هو بعنوان لي كونجونكسيون دو كورديناسيون. لي كونجونكسيون دو كورديناسيون كيف ما كتذكروا كنا شفنا فهما سو سون دي مو انفاريابل كي سير ا غوليي. إذا هما واحد الكلمات اللي ما كيتبدلوش في الشكل ديالهم وكيصلحوا باش يربطوا ما بين الكلمات او ما بين الجمل. كنا شفنا ايضا بلي لي كونجونكسيون دو كورديناسيون عندنا 7. عندنا مي او اي دونك اور ني كار. اذا كنا جمعناهم الا كتذكروا قلنا في واحد الجمله كنجمعوهم في واحد الجمله كنقولوا مي او دونك اور ني كار. إذا بهذه الطريقة باش نتذكرهم دائما ونبقى عاقل عليهم. إذا الحصة ديال اليوم إن شاء الله فاحنا غادي نديرو التمارين الواردة في الصفحة 159 مرجع بور كومونيكي اون فرونسي، وغادي نزيدو إن شاء الله نفهمو هاد لا نوسيون هادي ديال لي كونجونكسيون دو كورديناسيون. إذا pour le premier exercice dans la rubrique je m'entraîne, j'entoure les conjonctions de coordination et je souligne les mots coordonnés. إذا غادي نسطر غندور على لي كونجونكسيون دو كورديناسيون وغنسطر على هذوك لي مو اللي هما مربوطين بهذيك لا كونجونكسيون دو كورديناسيون. نبداو بالجمله الاولى. J'écrirai un paragraphe sur les planètes demain ou après-demain. اذا لا كونجونكسيون دو كورديناسيون اللي عندي هنا هي او. اذا هذه غادي ندور عليها. لاحظنا الو شنو كتربط لي هاد او؟ كتربط لي هاد الكلمه هذه demain ou après-demain، غدا او بعد غدا. اذا هادو هما لي مو coordonnées بهاد la conjonction هادي. Deuxième phrase. Nous voudrions jouer dans le jardin, mais la terre est boueuse. Donc هنا شنو عندنا؟ la conjonction de coordination اللي عندنا هي mais. إذا لاحظوا معايا شنو عندنا هنا، شنو كتربط لنا هاد مي هادي؟ هادي كتربط لنا ما بين دو بروبوزيسيون. إذا بحال راه ما بين جوج الجمل، هي بغينا نلعبوا في الجردة ولكن الأرض فهي في هذاك الوحل بزاف الغيث. اذا هذه هنا غادي نسولينيو على لا بروبوزيسيون كامله هنا. لاحظنا واخا هما هنا راه طلبوا لنا لي مو، يعني ممكن نديرو لو جاردان لا تير، ولكن في الحقيقه راه خصنا نسطرو على لا بروبوزيسيون كامله. Troisième phrase. Le soleil et la lune sont deux astres omniprésents dans notre vie. إذا la conjonction de coordination اللي عندي هنا هي A. alors هنا A qu'est-ce qu'elle relie؟ شنو كتربط لي لو soleil et la lune. إذا هادو هما لي دو مو coordonnés. le soleil et la lune. Très bien, la phrase suivante. Le ciel est tellement nuageux que je n'ai pu voir ni soleil ni lune. إذا شنو هي la conjonction de coordination اللي عندي هنا؟ هو في الحقيقة راهما عندي جوج ولكن هادو راه كيتحسبوا وحدة، هي ني. لاحظنا؟ إذا هادو هما لا كونجونكسيون دو كورديناسيون اللي عندنا. كيس كي الغولي شنو هما لي مو كوردوني بهاد لا كونجونكسيون؟ إذا عندنا سولي وعندنا لون، الشمس والقمر. لا فراز سويفونت. إذا عندنا لي فواياج اون باطو ont été suspendus car la mer est très agitée. إذا السفر بالباطو بالقوارب ألغي. بوركوا؟ علاش؟ لأن البحر هائج. دونك هنا عندنا لا كونجونكسيون دو كورديناسيون هي كار، وحتى هذه فهي كتربط لي ما بين دو بروبوزيسيون، يعني ما بين الجملة وجملة. دونك هي هذه les voyages en bateau ont été suspendus. Deuxième proposition, la mer est très agitée. البحر في حالة هيجان. صحيح؟ إذا هادو هما الكلمات اللي غادي نسطرو عليهم او الجمل اللي غادي نسطرو عليهم في هذا التمرين الاول. Deuxième exercice. Je complète avec la conjonction de coordination qui convient. يا اما غندير او ولا اي ولا ني. اذا هادو هما لي كونجونكسيون اللي غادي نستعمل، غير هاد الثلاثه في هذا التمرين هذا. نبداو بروميير فراز. Hier mes amis moi avons visité l'observatoire spatial de Rabat. دونك شنو غادي نديرو هنا؟ اي اصدقائي وانا. Hier, mes amis et moi avons visité l'observatoire spatial de Rabat. Deuxième phrase. Quand lancera-t-on la navette spatiale? Lundi ou mardi prochain? إذا الاثنين أو الثلاثاء. إذا هنا غادي نديرو
ou. La phrase suivante, dans la mer morte, il n'y a poisson, algues. Donc, la mer morte, ما كاين ni poisson, ni algues. ما كاين لا سمك, لا دوك les algues, دوك العرق. Le Maroc est délimité au nord par la mer Méditerranée et à l'ouest par l'océan Atlantique. إذا هنا غنديرو A. Conjonction de coordination A. Très bien. On passe à l'exercice suivant, numéro 3. Je complète avec la conjonction de coordination qui convient. Car ou mais. إذا هنا غنستعملو غير جوج لي conjonction. Car ou la mais. كنا شفنا بلي car exprime la cause ou mais exprime l'opposition. Donc غادي نشوفوا الجملة. J'ai acheté un petit bateau, il n'est pas performant. Donc mais هنا كيديرنا l'opposition. Mais il n'est pas performant. La phrase suivante. Cet avion peut être en panne car elle est dans le même endroit depuis un mois. إذا هنا كيعطينا la cause. Cette personne est riche. Elle possède un joli yacht. Donc car إذا حتى هنا كيعطيني la cause. Mon oncle possède un canoë. Il ne l'utilise pas souvent. إذا هنا عندي l'opposition. إذا غادي نستعمل mais il ne l'utilise pas souvent. Très bien. On passe maintenant à la rubrique je m'évalue. نشوفوا l'exercice numéro 1. J'entoure la conjonction de coordination qui convient. إذا شنو مطلوب مني هو أنني غندور على la conjonction de coordination اللي هي صحيحة. نشوف cette machine n'appartient واش ni ولا ou à maman. Donc هنا غادي ندوروا على ni. Il n'appartient ni à maman ni à papa. Ça y est. علاش؟ لأن هنا on marque la négation. النفي. حنا كنفيو بأن هذه الآلة فهي ما ديال الأم ديالي ما هي ديال الأب ديالي. Elle appartient à mon oncle. Donc lorsqu'on marque la négation, on utilise la conjonction ni. La phrase suivante. La fusée, la navette spatiale facilite la découverte de l'espace. Et la navette spatiale. Et là, on marque l'union. Donc la fusée et la navette spatiale facilitent la découverte de l'espace. La phrase suivante. Quelle est la planète la plus proche du Soleil? Mercure ou Vénus? On a un choix à faire. On a Mercure ou Vénus. Donc on utilise la conjonction ou. Il va pleuvoir car le ciel est nuageux. Là, on exprime la cause, sabab. Donc on va utiliser car. On va entourer car. Très bien. Dernière phrase. Vous avez pêché un poisson, mais elle est petite. On exprime ici l'opposition. Donc c'est pourquoi on va utiliser la conjonction de coordination mais. Vous avez pêché un poisson, mais elle est petite. ولكنه صغير. Très bien. L'exercice suivant. Je complète avec la conjonction de coordination qui convient. هنا عطاونا mais ou et ni ou la car. Donc mais ces cosmonautes et ces astronautes. إذا هنا عندنا l'union. Donc on va utiliser la conjonction et. Ces cosmonautes et ces astronautes travaillent dans la même station spatiale. Très bien. Phrase suivante. Mon père ne peut pas aller au travail aujourd'hui. Pourquoi? Car il est très froid. Il fait très froid dehors. Donc ici on exprime la cause. On va utiliser la conjonction car. La phrase suivante. Cet océan est très grand. Mais il n'est pas le plus grand au monde. Ici, on exprime l'opposition. C'est pourquoi on va utiliser la conjonction de coordination mais. Très bien. Quel est l'océan le plus grand au monde? L'océan Atlantique ou l'océan Pacifique? Ici, on exprime, on indique un choix. On fait un choix. كنديروا واحد الاختيار. إذا كنستعملوا ou. Très bien. Dernière phrase. Je n'ai jamais vu en direct ni navire ni navette spatiale. Donc là, on exprime la négation, النفي. ولهذا نستعملوا la conjonction ni.